बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी साबित करते हुए अचानक इंडिया के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया है और कहा है कि रशिया के साथ डीलिंग्स की इंडिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा गाजा में भूख से मौतों का सिलसिला भी जारी है, इसराइली फौज के हमले भी जारी हैं। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कई मुल्कों में सुनामी वार्निंग के खतरे जारी किए गए, जिसकी वजह से हलचल मच गई है। सबसे पहले हेडलाइंस। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. इंडिया के माल पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, कहा रशिया के साथ लेन देन की कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा में भूख से मौतों का सिलसिला जारी, इमदादी ट्रक्स को लूट लिया गया, हवाई जहाजों के जरिए मदद गिराई गई। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 21 फलस्तीनी जाँ बहक, इसराइली सिपाहियों पर अल-क़साम की दिलेराना यलगार। इसराइल जंगबंदी नहीं करेगा तो अगले महीने फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, बरतानिया का ऐलान, हमास की तरफ से खैर मकदम। ईस्ट रशिया में 8.8 शिद्दत का ताकतवर जलजला, अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक पैसिफिक के कई इलाकों में सुनामी वार्निंग, इंडिया में भी अलर्ट, कई जगह ऊंची मौजें। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, सीज फायर में बैरूनी मुल्क का कोई रोल नहीं, मोदी के बाद जयशंकर ने भी दी सफाई। मोदी ट्रंप को झूठा नहीं कह सकते, राहुल गांधी ने वजीर आजम को फिर ललकारा, हुकूमत ने कांग्रेस लीडर के मुतालबे को बचकाना करार दिया। आसाम के गोलाघाट में नाजायज कब्जों के खिलाफ मुहिम, 2700 बंगाली मुसलमान खानदान मुतासिर, नागालैंड में अलर्ट। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से इंडिया से इंपोर्ट किए जाने वाले माल पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया। ट्रंप ने इंडिया के ऊंचे टैरिफ का हवाला देते हुए कहा कि रशिया के साथ फौजी और तवानाई ताल्लुकात और गैर लाजमी तिजारती पाबंदियों के लिए इंडिया के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन पहले ही कहा गया था कि तिजारती बातचीत के लिए अगस्त में अमेरिका का एक डेलीगेशन इंडिया का दौरा करेगा। हाल ही में अमेरिका ने इंडिया और बाज़ दूसरे मुल्कों को वार्निंग दी थी कि अगर वो रशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन हमने इंडिया के साथ
حالیہ برسوں میں نسبتاً بہت کم بزنس کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے رشیا کے ساتھ انرجی اور ڈیفنس کے شعبوں میں انڈیا کے تعلقات پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا رشیا سے اپنے فوجی سامان کا بڑا حصہ خریدتا ہے اور رشیا سے انرجی کا بڑا خریدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ رشیا یوکرین میں ہلاکتیں روکے، ایسے میں بعض ملک رشیا کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پوسٹ کے آخر میں کہا کہ انڈیا کو 25% ٹیرف کی قیمت چکانی پڑے گی، اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا اور اس پر 1 اگست سے عمل ہوگا۔ اپریل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف انڈیا کے مال پر 27% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں اس فیصلے پر عمل کو ٹال دیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ایک ایسے وقت انڈیا پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا جب انڈین پارلیمنٹ میں انڈیا پاکستان سیز فائر کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں پر جم کر بحث ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں بھوک سے موتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 لوگوں کی بھوک سے موت ہو گئی، جس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 154 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی۔ اس دوران اسرائیل نے غازہ میں حملے بھی جاری رکھے۔ چہارشنبے کو صبح سے لے کر شام تک اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 21 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس طرح کے حالیہ عرصے میں کئی واقعات پیش آئے ہیں جب مدد حاصل کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں۔ غازہ میں بھوک کا بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بھوک سے متاثر ہونے والوں میں اور مرنے والوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک بھوک سے 154 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 89 بچے شامل ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے غازہ میں 100 سے زیادہ امدادی ٹرکس کو آنے کی اجازت دی۔ غازہ کی میڈیا آفس نے بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر ٹرکس بدامنی کے دوران لوٹ لیے گئے۔ میڈیا آفس نے کہا کہ غازہ کو روزانہ کم سے کم 600 امدادی ٹرکس اور فیول کی ضرورت ہے۔ فیول نہ ہونے کی وجہ سے کئی ہاسپٹلز کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ میں ہیلتھ سسٹم کی تباہی نسل کشی ہے۔ یہ رپورٹ خود اسرائیل سے آئی ہے۔ فزیشنز فار ہیومن رائٹس اسرائیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ غازہ کے میڈیا آفس نے تصدیق کی ہے کہ غازہ پٹی میں ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی مدد گرائی گئی۔ میڈیا آفس نے امداد کی تقسیم کے مناسب نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران غازہ کے خان یونس میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سپاہیوں پر زبردست حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی اسرائیلی سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے القسام بریگیڈ کے حوالے سے کہا کہ اس کے مجاہدین نے خان یونس کے علاقے البطن میں اسرائیلی فوج کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 3 بھاری بیرل بموں کا استعمال کیا گیا۔ غازہ جنگ کے 663 دن پورے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور فرانس نے اپنی میزبانی میں ایک کانفرنس کے بعد ایک ڈکلیریشن جاری کیا ہے، جس میں 2 ریاستی حل غازہ جنگ روکنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس 3 دنوں تک جاری رہی۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غازہ اور مغربی کنارے کو ایک کیا جائے اور فلسطینی اتھارٹی کو ان علاقوں کا کنٹرول دیا جائے۔ انہوں نے حماس سے کہا کہ وہ غازہ میں اقتدار چھوڑ دے اور اپنے ہتھیار ترک کر دے۔ کئی ملکوں اور عالمی اداروں کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ غازہ میں جنگ فوری رکنی چاہیے۔ ڈکلیریشن میں 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی۔ اس کانفرنس میں عرب لیگ نے بھی حصہ لیا۔ اس اعلامیے پر یورپی یونین اور 1 درجن سے زیادہ ملکوں نے دستخط کیے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ غازہ کو روزانہ 500 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایک دن پہلے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل غازہ میں جنگ بندی نہیں کرتا ہے تو ستمبر میں برطانیہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ اس سے پہلے فرانس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امید کی جا رہی کہ کینیڈا اور آسٹریلیا بھی ایسا ہی اعلان کریں گے۔ ان ملکوں پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فوری غازہ میں مدد پہنچائے۔ دیکھو، رشیا میں 8.8 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے بعد کئی ملکوں میں سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ یہ زلزلہ ایسٹ رشیا کے ساحل پر آیا، جس کے بعد امریکہ کے بعض علاقوں سے لے کر نیوزی لینڈ تک سونامی وارننگ جاری کی گئی۔ جاپان اور الاسکا میں بھی سونامی لہریں اٹھیں۔ علاقے میں لوگوں کو وارننگ دی گئی تھی۔ پیسفک کے کئی علاقے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اونچے مقامات پر چلے جائیں۔ ہونولولو میں سونامی الرٹ کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی۔ بعض جزیروں میں بھی نقصانات کی خبریں مل رہی ہیں۔
کینیڈا کے برٹش کولمبیا صوبے سے لے کر واشنگٹن اسٹیٹ اور کیلیفورنیا تک سونامی ایڈوائزری جاری کی گئی. نیوزی لینڈ میں بھی عہدیداروں نے خطرناک موجوں کی وارننگ دی. کئی علاقوں میں 7 فیٹ بلند لہریں اٹھنے کی وارننگ دی گئی. ہوائی کے عہدیداروں نے کہا کہ تباہی کا خطرہ اب ٹل گیا ہے. زلزلے کا مرکز ساحلی شہر پیٹرولوس سے 136 کلومیٹر دور پایا گیا. رشیا کے کامچا علاقے میں لاوا پھٹ پڑا. چلی میں الرٹ جاری کیا گیا. اس دوران رشیا میں سونامی وارننگ واپس لے لی گئی، لیکن ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ خطرہ ابھی برقرار ہے. فلپائن میں بھی سونامی ایڈوائزری جاری کی گئی. کولمبیا میں ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا. ہوائی میں سونامی کی وجہ سے کئی ٹورسٹ پھنس گئے. فرینچ کولیمیسا علاقے میں 4 میٹر اونچی لہریں اٹھیں. انڈیا میں بھی رشیا کے زلزلے کے بعد چوکسی اختیار کی گئی. مارچ 2011 میں جاپان میں 9 شدت کے زلزلے کے بعد سے یہ سب سے طاقتور زلزلہ ہے. مارچ 2011 میں اس زلزلے کے بعد بڑے پیمانے پر سونامی آئی تھی. راجیہ سبھا میں آپریشن سندور اور پہلگام حملے کے بارے میں گرما گرم بحث ہوئی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آپریشن سندور روکنے کے بارے میں کسی تیسرے ملک کے رول کے دعووں کو رد کر دیا. جے شنکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 22 اپریل اور 16 جون کے درمیان ٹیلی فون پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپریشن روکے. امریکہ کے نائب صدر کے ساتھ بات چیت میں انڈیا نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو انڈیا اور بڑا حملہ کرے گا. وزیر خارجہ نے آپریشن سندور کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور اور مرید کے جیسے علاقوں میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا. بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی لیڈر اور قائد ایوان جے پی نڈا نے پہلگام حملے کی مذمت کی. انہوں نے نشاندہی کی کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گرد حملے کے دن ہی سری نگر کا دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم مودی نے بھی اپنا سعودی عرب کا دورہ مختصر کر دیا تھا. ڈی ایم کے رکن ایم آر الانگو نے کہا کہ کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اپوزیشن کے کئی ارکان نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ بندی کا فیصلہ کسی بیرونی ملک کے لیڈر کے دباؤ میں نہیں کیا گیا. As a global terrorist organization, and sir, I would like to inform the House that the monitoring team of the UN has submitted its 36th report of the Analytical Support and Sanctions Team. And it mentions, this has just been received, so it is made public today. For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defined. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. Now, sir, sometimes it is asked, saying, well, these are declarations, what do they matter? They matter, sir, because they shape global opinion. And again, I want to say, what is the change? Because change only comes out through contrast. Yesterday, sir, one honorable member made a reference to BRICS. We just had a BRICS meeting. For the first time, we were able, in a BRICS meeting, to get an explicit reference to a terrorist incident. It says here, the BRICS countries, sir, that we condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April, and we reaffirm our commitment to combating terrorism in all forms and manifestations, including cross-border terrorism. Now, sir, I want to draw a contrast to tell you the change of the last decade. In 2009, there was a BRICS meeting. It was the first BRICS meeting after the Mumbai 26/11 attack. There is not even a reference to Mumbai in that BRICS committee. All it says is, we strongly condemn terrorism in all forms and manifestations, reiterate that it has no justification. So today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization.
in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity, in getting BRICS, which is composed of some very difficult countries, to getting BRICS even to recognize the seriousness of Pahalgam and to say, and sir, when people say cross-border terrorism, what border do they mean? Does this have to be spelled out? So, the point is that in the last decade, there has been a huge change in India's approach to terrorism, and this change on the ground was demonstrated in Uri, after Uri, in our surgical strike. It was demonstrated in 2019 in the airstrike, and it is today, sir, demonstrated through Operation Sindoor. मैंने इस सत्र की शुरुआत में आग्रह किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं, उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधिमंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में वजीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज किया था कि वो अगर हिम्मत है तो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म को साफ लफ्जों में कहना चाहिए कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर के बाद से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमोबेश 20 मरतबा दावा किया है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर कराया है। कांग्रेस ने पहले वजीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू पर तनकीदों के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन लोगों के पास यानी बीजेपी वालों के पास अपनी मौजूदा नाकामियों के लिए कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और नेहरू की रट लगा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर अपने इसी रवैये का मुजाहरा किया जिसे मेडिकल ज़बान में OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इस दौरान सरकारी सोर्सेस ने ट्रंप को झूठा करार देने के चैलेंज के लिए राहुल गांधी पर तनकीद की और कहा कि ये बचकाना मुतालबा है। सोर्सेस ने कहा कि अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात की ज़रूरत है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के माल पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। आसाम की हुकूमत ने गोलाघाट जिले में जंगलाती इलाकों में नाजायज कब्जा खत्म करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की वजह से तकरीबन 2700 खानदान मुतासर हुए हैं। इनमें ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। यह जिला नागालैंड की सरहद पर है। ये मुहिम मंगल को शुरू की गई। आसाम की हुकूमत ने नागालैंड की हुकूमत को इस कार्रवाई के बारे में बताया। इस दौरान नागालैंड की हुकूमत ने सरहदी जिलों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो इस बात पर नजर रखे कि क्या आसाम में बेघर होने वाले लोग नागालैंड में दाखिल हो रहे हैं।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. इंडिया के माल पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, कहा रशिया के साथ लेन देन की कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा में भूख से मौतों का सिलसिला जारी, इमदादी ट्रक्स को लूट लिया गया, हवाई जहाजों के जरिए मदद गिराई गई। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 21 फलस्तीनी जाँ बहक, इसराइली सिपाहियों पर अल-क़साम की दिलेराना यलगार। इसराइल जंगबंदी नहीं करेगा तो अगले महीने फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, बरतानिया का ऐलान, हमास की तरफ से खैर मकदम। ईस्ट रशिया में 8.8 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला, अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक पैसिफिक के कई इलाकों में सुनामी वार्निंग, इंडिया में भी अलर्ट, कई जगह ऊंची मौजें। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, सीज फायर में बैरूनी मुल्क का कोई रोल नहीं, मोदी के बाद जयशंकर ने भी दी सफाई। मोदी ट्रंप को झूठा नहीं कह सकते, राहुल गांधी ने वजीर आजम को फिर ललकारा, हुकूमत ने कांग्रेस लीडर के मुतालबे को बचकाना करार दिया। आसाम के गोलाघाट में नाजायज कब्जों के खिलाफ मुहिम, 2700 बंगाली मुसलमान खानदान मुतासिर, नागालैंड में अलर्ट। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा, सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।